आपकी अदालत रे भारतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को ऊपर आरोप अछि जे ये राजनीति रे मिसफिट अटंती। डॉक्टर जयशंकर आपण पूरा बैकग्राउंड मु देखिछि। सारा जीवन डिप्लोमेट रहिले। जो परिवार रू आपण आछंती, आपण बापा मध्य इंटरनेशनल फेम व्यक्तित्व थिले। आपण परिवार रे समस्त अंतरराष्ट्रीय। तेबे आपण राजनीति को केमिति आसिले? मु 41 वर्ष परे मु फॉरेन सर्विस रो रिटायर्ड नेथली। तापरे मु कॉर्पोरेट सेक्टर को गली मु से समय टाटा ग्रुप सहित काम करूथली। सेठी भलो पोजीशन रे थिली। भलो चाकरी थिला, आरामदायक चाकरी थिला। आउ हठात दिने निर्वाचन परे 19 रो निर्वाचन परे मते कुआ गला कि आपण आसी प्रधानमंत्री को देखा करंतु। आउ तांकर कहिबार थिला कि आपण कैबिनेट को जॉइन करंतु। से पर्यंत माने मो मन गोटे सेकंड पाई भी मो मन नथिला कि मो पॉलिटिक्स रे जीवी। मो परिवार रे केही पॉलिटिक्स रे नहांती। रही भी पारिबेन ना। आपण 3 जण संतान बाहर देश रे अछंती। आपण स्त्री मध्य जापानीज। किंतु सी इंटरनेशनल अटंती जे नॉन पॉलिटिकल लोके थांती। तांको मनरे केबे केबे आसे कि भाई देशर उन्नति हवा दरकार। जदि मु एठी किछि कंट्रीब्यूट करि पारिबी तेबे भलो हबो ना। तो जो प्रकार रे जो प्रणाली रे पीएम कहिले मते लागुथिला लागिला कि मते तांको सहित हाथ दृढ़ करबा लागी मते मोर जो कॉर्पोरेट चाकरी ताको छाड़ी कि राजनीति रे आसीबा दरकार। किंतु मु जत्ते बेले मंत्री हेली तो से समय रे मु कोनसी पॉलिटिकल पार्टी रो सदस्य नथिली। तो सेही जिनिस को नै मु परे से विषय भाबिली। मु गोटे मास भाबितली। तापरे मु से निष्पत्ति नेली। मोदी जी कहा को निज सरकार रे कैबिनेट मिनिस्टर कर देबे तबे फैसला हां ही हेबो ना। नहीं से एतिरे कथा भाबियो पुनी कोन दरकार? नहीं एमिति देखंतु जो सब पॉलिटिकल लोक अछंती तांको पई हां हबो। मो भली व्यक्ति जहा मनरे पॉलिटिक्स नथिला आपण जोठी पहुंची छंती पॉलिटिकल लोकन को सेठी पहुंचीबा को 50 वर्ष लागि जाउची। देखो दरी बिछेई छांती, माइक लगाई छांती। नहीं देखो बहुत परिश्रम कर छांती से माने। नहीं देखो एमिति कथा मो पई सरप्राइज थिला। जेबे आपण कोनोसी मनुष्य को हठात किछि पचारि दियंती जहा ता पई सरप्राइज पूरा। तेणु किछि तो समय लागे ना। तो सेटा मोर अनुभव थिला। किंतु आपण जहा कहउतले कि जे मो परिवार जेमितिका गोटे प्रकार इंटरनेशनल अटे। किंतु हां किंतु मु या ऊपर दीटा कमेंट मु कहिबी। देखंतु जे आजी जहा अछि आखापाखी 3 कोटी आमर नागरिक आम मूल भारतीय लोक देश बाहर रहउछंती। तांकर मध्य देशर प्रगति रे बहुत बड़ योगदान रही थाए कि आपण देखिबे जेतेबेले कोनोसी संकटर समय आसी थाए आसी भी थिला। जेतेबेले आमे न्यूक्लियर टेस्ट करथिलु आम विरुद्ध रे फाइनेंशियल माने कि गोटे प्रकार सैंक्शन लागितला। तो से समय रे कि आजी भी जदी रेमिटेंस देखिबे जेमिति रेमिटेंस दुनिया रू भारत को आसुची फॉरेन इन्वेस्टमेंट रू बेसी रेमिटेंस रू संख्या हेई थाए। तो एई लोक जो माने बाहरे भारतर बाहरे काम करचंती एटा मु कहि परिबी। देखंतु मु 40 वर्ष रू पाखापाखी 30 वर्ष मु देश बाहरे थिली। जेबे देश रू बाहरे कोनसी मनुष्य रही थाए ना देश विषय रे बेसी भाबी थाए। मो केस रे तो मु विदेश रे सेवा रे थिली। 4टा जगह रे तो मु राजदूत थिली। जेतेबेले देशर माने सेवा रे देशर प्रतिनिधि हेई थांती तबे सही समय रे देश विषय रे गर्व बेसी हेई थाए। तेणु मु कहबी कि आमे माने जो देश को रिप्रेजेंट करू आमे माने जो सुपर नेशनलिस्ट लोक हेई थाउ। काहे ना आम पई एही जो नेशनलिज्म हेई थाए एटा कोनसी भाषणर मामला नुहे। आम पई प्रतिदिनर कथा कि जे देशर गर्व आउ जो दायित्व रही थाए ताकू सबु समय रे आमे साथी रे नहीं थाउ। तेबे एथि पई जेबे मोदी जी विदेश को जाइथांती तेबे इंडियन डायस्पोरा लोकन को एड्रेस करथांती। प्रथम कथा जेबे सी गले अमेरिका गले तो से समय रे तांकर गोटे सेठी बहुत बड़ मीटिंग हेइथला सेठी मेडिसन स्क्वायर गार्डन रे। तो ताकू गोटे प्रकार मॉडल मीटिंग करा गला। तापरे जेबे जुआडे भी से जानती एबे मध्य ता समान किछि मीटिंग करे को चेष्टा करंती।
ତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଲାଗିଲା କି ଏଥିରେ ଏକ ତ ଆମର ଯୋଉ ସମୁଦାୟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବା ଦରକାର ଯେ ଭାରତ ଯାହା ବି ଅଛି ଭାରତ ସେ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ କି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଅଛି ଏଇଟା ପାସପୋର୍ଟର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ ଏହା ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ସିଏ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଇମୋସନାଲ ବଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଦେଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 3 କୋଟି ଭାରତବାସୀ ଯୋଉ ଭାରତର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଏଇ ଯୋଉ ଦେଶ ଅଛି ଇଏ ଆମକୁ ଭୁଲି ଯାଇନି ଆ- ଆଜି ବି ଆମ ଦେଶରେ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଆମକୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଲୋକେ ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି କି ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା ବୋଲି ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରୁ ଦେଖିବେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ରାଜନୀତିର ସୂତ୍ର ବି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ବଜରଙ୍ଗ ବଲିଙ୍କ ସମୟ ଆସିଛି। ତେବେ ଆପଣ ବି ନିଜ କଥାରେ ବଜରଙ୍ଗ ବଲିଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ତ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ ତାହା ତ ଆରମ୍ଭରୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ନିଜର ଇତିହାସ ଆଉ ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଝିବାରେ ଆଉ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମୋର ସବୁ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଥାଏ ଯେମିତିକି ମୁଁ କୂଟନୀତି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛି ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୂଟନୀତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ କ'ଣ ଥିଲା ମହାଭାରତରେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଥିଲା ଏହା ଏବେ ଦୁନିଆର ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଥିରୁ ପରିଚିତ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍ ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ସେ ବି ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍ ଥିଲେ ସିଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗଲେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଶନ ଦିଆଗଲା ମିଶନ ଠାରୁ ଅଧିକା ସେ କରିପାରିଲେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବି ପାରିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ ରାବଣଙ୍କ ସହରକୁ ଜଳେଇ ବି ଦେଲେ ସିଏ ସେମାନେ ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍ର ଲାଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଆଉ ଲଙ୍କା ଜଳିଗଲା। ତେଣୁ ତେଣୁ ଏହା ଏହା ଯାହା ଥିଲା ତ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଆଜିକାଲି ନା ଆମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ବହୁତ ବଳ ଦେଉଛୁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ବଳ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଦେବା ବି ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଲଚର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଳ ଦେବା କଥା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମେମାନେ ଯଦି ଏହାର ପ୍ରଶଂସା ନ କରିବା ତେବେ ଦୁନିଆ କେମିତି କରିବ ମୋଦିଜୀ କେବେ ଛୁଟି ନିଅନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ଏଇ ଏନର୍ଜିର ସିକ୍ରେଟ୍ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କି ମୋଦିଙ୍କର ଏନର୍ଜିର ସିକ୍ରେଟ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ମୋ ଏନର୍ଜିର ସିକ୍ରେଟ ଜାଣିଛି କି ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ତ ମୋ ଏନର୍ଜି ଆସିଯାଏ